अंडर गॉड्स बैनर आनुकूल्य प्रसारित साप्ताहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को प्रत्येक दर्शक भाई एवं भौणी मानू प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार जनाऊे एवं स्वागत करुचे। आमर यही धारावाहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम जारी रही आम विशेषकर पुरातन नियम प्रार्थना संपर्कित बाइबल अध्ययन आम करुचु। जदि आप प्रथम थर जदि देखु था दयाकोरी लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे एवं अन्य मान निकट में शेयर करेंगे जद्वारा अधिक अधिक लोक ईश्वर वाक्य को शुणा पारते। आज मैंने एक नुआ एक टॉपिक नहीं कि मैंने आसवा मैंने वर्तमान समय रे जतेबेले प्राकृतिक विपर्य चारिआडे देखा मिलूँ, विभिन्न प्रकार राजनैतिक आउ घटना सब घटुची एवं ए प्रकार एक परिप्रेक्षी आम मैंने निजको एकला माने अनुभव करूँ जे कहीं आम कथा शुणुना कहीं आम कथा बुझुना एवं आम मैंने जे निजर समस्या नहीं कि आमने बोझे आम चलीचु आमने आ प्रार्थना जिते आम करूँ आ समय मन हुए जे प्रार्थनार उत्तर प्रभु दौना बा प्रार्थना करने आउ शक्ति आम पाखे ना, कारण प्रभु आम प्रार्थना शुणे ना, कारण मो पाखरे से योग्यता हुए तो ना। ए प्रकार विभिन्न नकारात्मक चिंता आम जीवन रे आसे आउ सेते बेले आमने प्रभुंकर वाक्य जो आम पढ़ू आमने आउ प्रभुंकर वाक्य आम को कथा कहे। आज आमने से पुरातन नियमर द्वितीय विवरण 32 अध्याय 3 एवं 4 पद पढ़िबा। द्वितीय विवरण 32 अध्याय 3 एवं 4 पद मु पढ़ुचे। कारण मु सदाप्रभु नाम प्रचार करी, तुम्हें माने आम परमेश्वर प्रति महिमा आरोप कर। से तो शैल ताहांक कर्म सिद्ध, कारण ताहांकर सकल पथ न्याय। से विश्वस्त और अधर्मरहित परमेश्वर, से धार्मिक और सरल अटंती। प्रभु ए पठित वाक्य एवं श्रवण रे आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। सकल धन्यवाद महिमा प्रशंसा पाइबा को योग्य परमेश्वर आम स्वर्गस्थ पिता मैंने धन्यवाद दौचु, प्रशंसा करुचु। तुम्हें प्रत्येक दिन आम भार बहन करिच, प्रत्येक दिन प्रयोजनीय आहार तुम्हें जोगैच, समस्त प्रकार समस्या समस्त प्रकार रोग संकट तुम्हें रक्षा करिच एवं ए जावत प्रभु तुम्हें जीवित मानक मध्य नाम स्थान देइछ, सेथिपाई धन्यवाद दौचु। आम धन्यवाद दौचु प्रभु जे तुम्हें आम प्रति मनोयोगी परमेश्वर अट। आम समस्त दुर्दशा समस्त समस्या मध्य रोग संकट थिबा समय रे तुम्हें जे प्रभु आम जत्न नहींच आ प्रभु आम विश्वास करूँ एवं अनुभव मध्य करूँ। आज आउ थे तुम वाक्य दे आम कथा कह, आम को सुस्थिर कर एवं समस्त विषय जहाँ आम मन को विचलित करुच्ची, जो समस्त समस्या गुड़िक आम को निरुत्साहित करुच्ची, से सब को आम अग्राह्य करुचु। तुम वाक्य आलोक आम को आलोकित कर एवं आम को उत्साहित कर, आशीर्वाद युक्त कर। सब धन्यवाद महिमा तुमको दे जीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। आमने मोसांक लिखित यही पुस्तक को आमने अध्ययन कर आसुचु। आमने आज आमने यही भाव में आमने देखुचु जे प्रभु मोसांकर मुख दे आम को कथा कहवाई चाहती। 3 पद लेखा अच्छी, कारण मु सदा प्रभुंकर नाम प्रचार करी। यार अर्थ होची जे प्रभुंकर नाम को घोषणा करिबा। से जे सर्वोच्च परमेश्वर, महिमान्वित परमेश्वर, आउ से जे आमानंकर परित्राण कार्य करि अछंती, आउ एहाकु माने प्रचार करिबा एवं घोषणा करी कहिबा। माने इवेन सदाप्रभु परमेश्वर यात्रा पुस्तक 34 अध्याय 6 एवं 7 पदरे मध्य से निज संपर्क रे से घोषणा करी कहती। आउ सदाप्रभु ताहांक सम्मुख दे गमन करी एहा घोषणा कले, सदाप्रभु परमेश्वर स्नेहशील और कृपामय, क्रोधरे धीर, दया और सत्यतारे परिपूर्ण, सहस्र सहस्र पुरुष पर्यंत दया रक्षाकारी, अपराध और आज्ञालंघन और पाप क्षमाकारी, तथापि नितांत तहिर दंडदाता, तृतीय और चतुर्थ पुरुष पर्यंत पुत्र पौत्रादि उपरे पितृगणर अपराधर प्रतिफल दाता। सदाप्रभु जतेबेले से घोषणा करती, से निजर परिचय दियंती,
ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ବଖାଣନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମହିମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ନା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, କଳା, ଆକୃତି এইগুড়াক କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ତାଙ୍କର କାରୁକୃତି ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ଏବଂ ପାତାଳର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। 32 ଅଧ୍ୟାୟ, ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32 ଅଧ୍ୟାୟ 4ରୁ ଆଉ 14 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଏତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସେ କିଭଳି ମହାନ ଅଟନ୍ତି ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32ର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ତ ଶୈଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଥର, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ପାଇଁ 2 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ 5 ଥର ଶୈଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବା ପ୍ରସ୍ତର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିମା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଥର ପ୍ରସ୍ତର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଯେଭଳି ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଶୈଳ ଆମମାନଙ୍କ ଶୈଳ ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ଶୈଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଆଉ ଏଇଠି ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଦେବତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇ ପଥର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ତେବେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଜୀବନ୍ତ କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେ ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେ କରନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ସେମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ କରି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବା ସେହି ପଥର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ ପଥର ତୁଲ୍ୟ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। 4 ପଦରେ ଆଉ ଏଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଶୈଳ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କର କର୍ମ ସିଦ୍ଧ, ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, କୌଣସି କମି ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ପଥ ନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ତାମାନେ ସେ ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତି ସଠିକ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ସେ କରନ୍ତି ସବୁକିଛି ସେ ଠିକ ଭାବରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାପୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଫେଥଫୁଲ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଏମୁନା ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି ବା ଇମୁନା ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅଧର୍ମ ରହିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଭାବରେ ମନ୍ଦତା ବା ଅନ୍ଧକାରର ଲେଶ ମାତ୍ର ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପିଓର
आउ से कम्प्लीटली पवित्र अटंती। प्रभु जीशु मध्य जोहन 8 अध्याय 44 पदरे जिहुदी मानू आउ से कहले जे मो ठारे पाप अछि बोली तुमानक मध्यरु किए प्रमाण देउछि? हु कैन प्रूव? प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जीवन तांकर वाक्य तांकर कार्य प्रकाश करूथिला जे तांको ठारे पाप नथिला। लोक माने चेष्टा कले त्रुटि खोजी बाहर करिया पई, किंतु प्रभु जीशुंक ठारे कौन से त्रुटि छिद्र से माने अन्वेषण कले किंतु छिद्र पाइले नहीं, कारण से पवित्र थिले, निष्पाप थिले। पंचम लेखा अछि से धार्मिक और सरल अटंती। एब्री भाषा रे यासारर बोली के कहा जाउछि, माने यार अर्थ होछि सरल, अर्थ होछि सीधा बा सड़क, जाकू जिसाय आउ से शब्द को व्यवहार करिसंती 40 अध्याय 3 पदरे। आ लेखा अछि मरुभूमि मध्य रे आमानक परमेश्वरक निमंते राजपथ सड़क कर। जतले परमेश्वर कुहंती आउ से जहा कुहंती ताहा ही करंती, तांकर कथा बंका नुहे कि तांकर कार्य मध्य बंका नुहे, ए पट से पट नुहे, सीधा सड़क से। ही इज अपराइट, से सरल अटंती। किंतु दुखर विषय जे 5 पद को जतले माने आसुआ माने आउ 5 पदरे लेखा अछि से माने ताहांक उद्देश्य रे भ्रष्टाचरण करि अछंती, से माने ताहांकर संतान नुहंती, मात्र संतान मानकर कलंक, से माने विपथगामी और कुटिल वंश। इस्राएल संतान मानक पई ए वाक्य मूसा कहिले, बरं सदा प्रभु मूसांक मुख देई कहिले जे गोटिए पटे सदा प्रभु जे इस्राएल संतान मानकर जत्न नियंती, से पवित्र अटंती, धार्मिक अटंती, सरल अटंती, अधर्म रहित अटंती, विश्वस्त अटंती, आउ तांकर सकल पथ न्याज्य अटे, आउ तांकर कर्म सकल सिद्ध अटे। किंतु अपर पटे जो लोक मानकर से जत्न नहीं आसुचंती, से माने ईश्वरंक उद्देश्य रे भ्रष्टाचरण करिसंती, एवं से माने लेखा अछि जे से मानकर संतान मानकर कलंक बोली कहा जाउची। से माने विपथगामी एवं कुटिल वंश, कुटिल वंश। एठी ईश्वर एवं इस्राएल संतान मानक विषय रे एक विपरीतमुखी आउ विषय गुडी को आमाने देखुछु। तबे परमेश्वर जे आमानकर शैल अटंती, से शैलंकर किछि क्वालिटी मध्य आमाने देखिबा। Why does God himself identify as our rock? जैसे कहीं कि आमानंकु जतले से प्रकाश करूछंती तांकर परिचय से शैल भावरे बा प्रस्तर भावरे आउ से प्रकाश कले। तार अर्थ होचे जे पत्थर शैल जे भली स्थिर हे रही थाए, पवन ताकू हलई पारे नहीं, से घुंचा जाई पारे नहीं, जोठी अछि आउ सेठी थाए परमेश्वर मध्य स्थिर। ही इज स्टेबल, ही इज इमूवेबल, से एपट सेपट हेई पारंती नाही, सेतिपाई से स्थिर, निर्भरयोग्य एवं विश्वस्त। आउ परमेश्वर को ऊपर आपण निर्भर करि पारिबे, परमेश्वर को ऊपर निर्भर करि पारिबे, कारण से अस्थायी नुहंती, से स्थायी अटंती, से अनंत कालरू अनंत काल पर्यंत से अछंती। द्वितीय विषय होची से कहीं कि आउ से निजको शैल बोलिकी से परिचय देले, कारण शैल एक दृढ़ मूल दुआ। प्रभु जीशु दृष्टांत दौथिले जे जड़े गृह निर्माणकारी विषय रे, जड़े बुद्धिमान गृह निर्माणकारी पत्थर उपरे से गृह निर्माण करिछि। पत्थर उपरे अर्थ जे तार मूल दुआ पत्थर उपरे अछि, जेहेतु मूल दुआ पत्थर उपरे अछि, से घर आउ भांगी जीव नाही, से घर आउ से झड़ तूफान जतले आसीबो आउ से समय रे से घरटी स्थिर होई रहिबो। एई परिवर्तनशील जगत रे जतले सब किछि अस्थायी एपट सेपट हेई जाए, से समय रे सदा प्रभु से स्थिर रुहंती, आउ से जो मानकर प्रस्तर स्वरूप अटंती, जो मानकर मूल दुआ अटंती, से माने मध्य स्थिर हेई रहिबे। माथ्यू 7 अध्याय आउ 24 पदरे प्रभु जीशु आउ कहिले जे से जो माने स्थिर होई रहिबे, को माने स्थिर होई रहिबे, जो माने ईश्वरंकर वाक्य सुनिबे एवं पालन करिबे, से माने पत्थर उपरे गृह निर्माणकारी
बुद्धिमान गृह निर्माणकारी सदृश्य से माने हेबे। तृतीय विषय आम देखुचु जे सदाप्रभु को कहीं शैल भाव आउ परिचित करा जाइछि ना से झड़ू आश्रय स्थल अटंती। जतले झड़ आसे आउ से स्थान होछि आश्रय स्थल, कारण अनेक विषय गछ हो तो भांगी जाई पारे किंतु से पत्थर सेठी रहिथिबो, झड़ तूफान ताकू किछि करि परिबो नाही। चतुर्थ विषय से आश्रय प्रदान करती, आश्रय प्रदान करती। जतले देखिबे ग्रामांचल मानकरे बड़ बड़ पत्थर गुड़ाक थाए, आउ बिलरे काम करुवा लोक माने आउ से पत्थरर से छाई रे बा ता पाखकु लागिकी से माने बसंती, आश्रय से माने पाती से माने। पंचमरे आम देखुचु जे मूसा जतेबेले पत्थर को आघात कले आउ से पत्थररू स्वच्छ सतेज पानी बाहरी आसिला, जो पानी जो जल आउ इस्राएल संतान मानकर आवश्यक थिला मरुभूमि रे, आउ से पत्थररू जल बाहरिला। सदा प्रभु से आमानकर दृढ़ शैल, जोठारू जीवंत जल बाहरे, जोठारू तृषित माने पान करती आउ से माने परितृप्त हुवंती। षष्ठ विषय होची जे से खाद्य जोगांती से, ही इज प्रोवाइडर, ही प्रोवाइड्स फूड। जेमती महुमाछी माने पत्थरर फाटरे आउ से माने कौन करती ना महुमाछी बसा करे, आउ सेठारे प्रचुर आउ महु हुए सेठारे। गीत संहिता 19:10 पदरे लेखा अछि, ताहा सबु सुवर्ण ओ प्रचुर शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा वांछनीय, आउ मधु ओ मधु चाकठारु सुमिष्ट अटे, मधु चाकठारु सुमिष्ट अटे। से खाद्य जोगांती। तबे सदा प्रभु से आमानकर दृढ़ शैल अटंती, दृढ़ प्रस्तर अटंती। नूतन नियम रे प्रभु जीशु मध्य से आमानकर शैल अटंती, से आमानकर दृढ़ मूलदुआ अटंती। प्रथम कोरिन्थियो 10:3 एवं 4 पद रे लेखा अछि, आउ समस्ते एक पारमार्थिक खाद्य भोजन कले ओ समस्ते एक पारमार्थिक पेय पान कले, जेणु सेमानकर अनुवर्ती पारमार्थिक शैलरू पान करुथिले, आउ सेही शैल ख्रीष्ट। पुरातन नियम रे इस्राएल संतान माने जो शैलरू से माने पान कले, आउ प्रेरित पाउल तार तर्जमा करती नूतन नियम रे जे से माने जो शैलरू से माने पान कले से शैल ख्रीष्ट अटंती। जो पारमार्थिक खाद्य से माने भोजन कले से पारमार्थिक खाद्य प्रभु जीशु अटंती। सेथिपाई प्रभु जीशु कहिले मु जीवंत रोटी, मु जीवंत रोटी, से मध्य कहिले मु जीवंत जल। से खाद्य एवं पानीय मध्य। प्रेरित 4:11 पदरे पितर जीशुंक विषय रे आउ से एई भली कहंती, गृह निर्माणकारी जे आपण मानक द्वारा जो प्रस्तर अवज्ञात होइतिला, किंतु जहा कोणर प्रधान प्रस्तर हैला से ही प्रस्तर। प्रभु जीशुंकु से लक्ष्य करी कहउछंती, जो प्रस्तर को तुम माने अग्राह्य कल अवज्ञा कल से ही प्रस्तर अटंती। तबे प्रभु जीशु से आमानकर प्रस्तर, आमानक विषय रे से मध्य मनोयोगी अटंती। ईश्वरंकर जो केयर, जो जत्न से नियंती, आउ से जत्न विषय रे आउ एठी वर्णना करा जाइछि 10-13 पद मध्य जो सब क्रिया गुड़िक व्यवहार करा जाइछि। आउ सेठी आमने देखुचु, उदाहरण स्वरूप मु कहिबी, लेखा अछि 10 पदरे, से ताहाकु प्रांतर देश रे ओ पशु बोबाली पूर्ण घोर मरुभूमि रे पाइले, मरुभूमि रे पाइले। याकू जदि आमने सिंपली जदि आमने अनुवाद करिबा मूल भाषारू, आउ एठी लेखा माने ओडिया रे ताकू पाइले पास्ट टेंस लेखा हिची, किंतु ताकू जदि सिंपल अनुवाद जदि करा जिवो ता लेखा अछि, एक मरुभूमि रे से तांकू पांती, ही फाइंड्स देम, से तांकू पांती। तार अर्थ होची जे एटा गोटिए समयर कार्य नुहे, किंतु से बारंबार से मानंकु पांती, बारंबार से मानंकु से पांती, बारंबार से मानंकु से खोजंती, सेति पई से पांती। आ गोटे विषय मतलब अच्छी, आ गोटे विषय अच्छी से 10 पदरे, से ताहाकु चारिआडू आबोरिले,
ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆବରିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବରିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। ହି ବିକେମ୍ ଦେୟାର ଶିଲ୍ଡ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯତ୍ନ ନେବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ 10 ପଦର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳା ପରି ରଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 33ର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରିବ। ସେ ଦିନଯାକ ତାହାକୁ ଆବରି ରଖନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାର ସ୍କନ୍ଦଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଲଭେଡ୍ ବୋଲିକି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 17 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ରଚକ କୁହନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁର ତାରା ପରି ମୋତେ ରଖ, ଆପଣା ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ମୋତେ ଲୁଚାଅ। ଜିଖରିୟ 2, 8 ଏବଂ 9 ପଦ। କାରଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମହିମାର୍ଥେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ଇଜି ଟୁ ଟଚ୍ ଦ ଆପଲ୍ ଅଫ୍ ଆଇ, ଗଡ୍ସ ଆପଲ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାହାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କୁହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳା ସଦୃଶ କରି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଯତ୍ନକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆମେ 1:31 ପଦରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 1:31 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିଅଛ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ବହିବା ପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗମନର ସମସ୍ତ ପଥରେ ତୁମ୍ଭକୁ କିପରି ବହିଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ସେ ବହିଲେ, କାନ୍ଧରେ ବହିକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଯେଭଳି ସେ କାନ୍ଧରେ ବହିକି ନେଇକି ଯାଏ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହିକି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଜିସାୟ 46, 3 ଏବଂ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଯାକୁବ ବଂଶ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମସ୍ତେ, ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉଦରସ୍ଥାୟୀ ହେବାଠାରୁ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଉଠା ଯାଇଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗର୍ଭରୁ ବହା ଯାଇଅଛ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଟୁ ଓ ପକ୍ୱକେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହିବା, ଆମ୍ଭେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ବହିବା, ହଁ ଆମ୍ଭେ ବହିବା ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଉଦରସ୍ଥ ହେଲୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କଲେ, ତା ପରଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବଳ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଏହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଜିସାୟ 63:9 ପଦରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ। ସେ ଆପଣା ପ୍ରେମ ଓ ଆପଣା ଦୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଓ ପୁରାତନ କାଳର ସମସ୍ତ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ବହି କରି ନେଲେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ। ସେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି।
से दुखी परिचित बोली कह जाए प्रभु यीशु विषय रे से दुख कण जंत्रणा कण अपमान कण निंदा निंदित हवा कि लगे अब से अनुभव कर से आमानंकर दुख को जानती आमानंकर परिस्थिति को जानती एवं से कहती मो तुमको बहिकी नहीं जीवी सदा प्रभु एभली भाव में जत्न नियंती तेरे आमानंकर कर्तव्य कौन आमने से सदा प्रभु को आमने भूली जावा नहीं जो सदा प्रभु आमान को निर्माण करिसेंती जो सदा प्रभु आमान को विषय में मनोयोगी अटंती एवं से आमान को बही नहीं जानती जत्न करती से सदा प्रभु परमेश्वर नाम को आमने घोषणा करवा तांकर प्रशंसा करवा एवं तांकर धन्यवाद करवा एवं अन्य मानकर निकटरे मध्य साक्ष्य बहन करवा जे सदा प्रभु मंगलमय अटंती प्रभु कर नाम महिमान्वित हो प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आसंतु आमने अल्प प्रार्थना करवा सैन्याधिपति सदा प्रभु परमेश्वर आमने धन्यवाद दौचु जे तुम्हें आमान को वाक्य द्वारा कथा कहीच एवं प्रभु आमान को सांत्वना देइच उत्साहित करिच कारण दुख दुर्दशा रोग संकट महामारी प्राकृतिक विपर्यय विभिन्न प्रकार अप्रभु दुर्जोग आमान सम्मुखवर्ती से समय रे प्रभु आमने हतोत्साहित हो निरुपाय हो जाओ किंतु तुमर वाक्य प्रभु आमान को धैर्य दिए तुमर वाक्य आमान को साहसिक करे तुमर वाक्य आमान को सांत्वना दिए आज मध्य अनेकों को तुम्हें कथा कहीच अनेकों को मध्य तुम्हें सांत्वना दियो एवं उत्साहित कर सब गौरव प्रशंसा केवल तुमको दे यीशु नाम रे मागिलु आमेन समस्त को नमस्कार।